bifadlihi tatanazzalu rahmatu bi karamihi tadumun ni'amu wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin kiram, para jamaah hadirin semuanya yang pada hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu mulia dari Yaman, yaitu termasuk daripada guru besar Al-Fakir, yaitu beliau adalah Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, dan juga sampingnya ada adik daripada beliau, yaitu Al-Ustaz Ahmad Ba'atiyah, dan sebelah kiri daripada beliau, yaitu di sampingnya Pangersa yaitu Syekh Salim bin Abu Bakar Al-Haddad, yaitu beliau ini wakil rektor Universitas Syafi'i. Adapun ini rektornya saya sendiri seperti itu. Saya ini hadal mahad tabaan ta'assasa fi sana alfan wa kan samahu al-ahya, wa ba'din ada para min asyatibiyah. Ini asyatibiyah ada mansub ila jad ammi, ada min ajdadi taban ismuhu Muhammad Syatibi. Hada kan Muhammad Syatibi hada kan fi bidayat da'watihi ila Sumedang fi sana alaf wa sumi'ah wa arba'in takriban. Ani hada dawah taban pada Amr bin Syekhihi wa huwa Syekh Dimyati, Syekh Dimyati, Sukamiskin, Bandung. Kemudian fi filali da'wati ila hadil Madinah Sumedang, anihukan yakun asbaha imaman di Masjid Jami Sumedang di Madinah. Untuk bidayah da'watihi ila akhir hayat, yakun imaman di hada masjid. Wa ba'din topan hada di fatrah ihtilal Belandi. Ini mahu dapat ilaha di Quran di Madinah Sumedang. Ini kan memulai wa ba'din pada ayat Istiqlal asbaha yakun rais di su'un diniyah. Wa ba'din pada hada yakun rais mahkamah di su'un diniyah. Wa kanhu jamiah Datul Ulama ta'assar fi Sumedang khususan fi umuman fi Jabal Ghardiyah ala yadi hada Muhammad Syatibi. Ta'assasa jamiah Datul Ulama fi Sumedang ala yadi Kiai Al-Hajj Muhammad Syatibi. Wa kan hada daras inda ma'ahid mawjud di Sumedang, wa ba'din intaqal ila fi Tasikmalaya, al-ma'ahid mawjudah fi Tasikmalaya wa fi Garut wa fi Bandung, wa ada yang tasil sanad ilmi ila Cirebon. Ani Abbas, Kiai Haji Abbas. Wa taban hina fi hadzal mahad hunaka mi'ah arba'in talib. Wa qad takharraj taban min hadzal mahad ani adad katsir takriban akthar min alf. Wa hadzal mahad taban fi wasatul Madinah. Ani taban masyaqqahna akthar sini. Hatta ini ada badu jual badu al-mujawir jahadul mahad ini fi daiman mina bersama kita pasing atau budak ada mahad menaka makan lakin kalau hatta al-qarya pada ini
يزيعون من هذه المعاني يقرؤون ويقرؤون هذا ولكن kalau serba al-amr ila la syurti walakin hadha bal khalqah ini hada beda saja hada lima yakbir nama ahlul qiyar yaqwan al-umur ila syurti walakin hal syurti sa'id hada digusam wa Quran hina jadi wa badal min sanad madiyah dan aslan hadap ani at-tulab kan yadrusul al-ilm min wabadin yadrus al-hukumah fil kharij ani hada mundu takriban kita 8 sinin alhamdulillah bada min sanah madiyah balas ani bada iftitah madrasah mutawassithah di hada mahad alasan tulab yadrusul ilm wa hukumah fi dakhil mahad pada min sanah madiyah kan mayakun sanah al-an ini saya pun sanah tawasitah wa dakhil mahad hukumah wa ribat kama fil jannah alhamdulillah ini pada min sanah madiyah walakin hina asal tulab hada huwa min marhalah mutawassithah wa ba'dahu min marhalah aliyah wa ba'dahu min tulab jami'ah kata min ashab tulab yang jami'ah wa aliyah yang usul al-kharij ini adalah menjadi pada menjadi satu tawassut insyaallah mari tawassut mungkin hal yang kita tarik pada mahasiswa berbagi ini kalimah taujiah syadiah fadilah hukum wah ini kita talibah wa ba'duhum ini ashab talib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa man walah. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala lana lil jami' at-tawfiq lima yuhibbu wa yardah. ومن تفرغ في ناحية المعهد نسأل الله سبحانه وتعالى له في هذه الساعة نسأل لهم جميعا نمد أكفنا إلى الله تعالى بأن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأن يردهم إليه مردا جميلا وأن يرفع عنهم العصيان ويهديهم إلى طريق السبيل الرشاد يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب قلب قلوبهم على حب دينك وحب طاعتك ونحن جميعا يا رب العالمين. هكذا إذا رأى الإنسان أو سمع بأهل البلايا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم أهل البلايا فاسألوا الله العافية فاسألوا الله العافية. من هم أهل البلايا؟ الذين يخالفون أمر الله الذين يقعون في المعاصي الذين يقعون في الذنوب الذين يقعون في الآثام هؤلاء سماهم النبي عليه السلام بأهل البلايا. فإذا ما رأيتهم أو سمعت بهم فاسأل الله العافية واسأل لهم أنت الهداية. فربنا سبحانه وتعالى إذا أخلص العبد نيته وتوجه إلى الله فإنه يجيبه كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ادعوني أستجب لكم. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Ali Ba'asyah mengawali perkataan beliau pada siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa
Taala, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang-orang yang mengikuti. Beliau mengatakan, mengawali dengan apa kata beliau, apa yang dikatakan yang sudah diceritakan. Saya, kata beliau, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga semuanya yang membantu ataupun yang mengganggu semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diangkat maksiat-maksiat dan keburukan-keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muqallibal Qulub, ya Allah, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, semoga Engkau membolak-balikkan hati kita kepada kebaikan. Maka orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang dalam kemaksiatan disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahlul balaya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza ra'aitum ahlal balaya fas'alullah afiyah. Maka ketika kalian semua melihat orang-orang ahlul balaya, orang-orang ahli musibah, maka mintalah kepada Allah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Siapa itu ahlul balaya? Dikatakan oleh beliau, ahlul balaya adalah mereka orang-orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberi musibah bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah ahlul balaya, mereka adalah ahli maksiat, mereka adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, jika kita dicoba oleh orang seperti ini, kita doakan. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang maha mengijabahi doa. Seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Kata beliau, jika ada orang yang ikhlas berdoa, orang yang terkena musibah, orang yang ikhlas berdoa, maka seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, maka pasti akan saya kabulkan. يقول سيدنا الإمام علي عليه السلام: يعيش الإنسان أو يموت الإنسان على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. هذه الجملة من سيدنا الإمام علي عليه السلام تبين أمرا كبيرا في حياة هذا الإنسان، أي أن الإنسان إذا عاش طائعا لله سبحانه وتعالى نشأ على طاعة الله، إذا عاش محبا لأهل الخير، محبا للخير، محبا لأهل الصلاح، محبا للعلماء، فإنه يموت على ذلك ويبعث في يوم القيامة على ذلك. مت على محبة الله، على محبة رسول الله، على محبة أهل الله، على محبة الصالحين، تبعث في زمرتهم. إذا أحببت وعشت على مجالس الخير وأعمال الخير والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، كان ذلك منعكسا عليك في قبرك، نورا من الأنوار تسري إليك في ذلك القبر وفي ظلام ذلك القبر. لأن القبر إما كما يقول الإمام الحداد إما روضة وإما حفرة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. هذه المجالس التي نجلسها ونتكلم فيها، نستمع فيها إلى الخير وإلى دواعي الخير، نستمع فيها ونعمل أعمال الخير، تنبعث لنا بعد موتنا وانتقالنا إلى دار البرزخ هذه الأنوار التي تسري وتشرق في برزخنا كما ورد في ذلك الأحاديث الكثيرة وكما سمعنا عن سيدنا الإمام علي. وأما بالعكس، إذا كان الإنسان كان في مناحي المعاصي والذنوب والآثام غير ذلك من الأمور بعيدا عن الخير، بعيدا عن أهل الخير، بعيدا عن مجالس الخير، ينعكس ذلك عليه عندما ينتقل إلى حياة أو الحياة البرزخية، فيكون
عندئذ ظلام القبر يشتد عليه ظلاما والعياذ بالله. لذلك يجب على الإنسان أن ينتبه وينتبه بنفسه، وأن يجلس في مجالس الصالحين، وأن يمشي مع الصالحين، وأن يكون دائما وأبدا قائما بخدمة نفسه لآخرته، لذلك بوسائل رضا الله سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan bahwasanya yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya'isul insan ala ma 'asha alaih wa yub'atsul insan ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan يعيش الإنسان يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. Orang itu akan meninggal, besok akan meninggal sesuai dengan amal apa yang dilakukan, dan besok akan dibangkitkan dengan bagaimana dia akan meninggal. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka ini adalah amrun kabir, kata beliau, sesuatu yang sangat besar, berita yang sangat besar. Ketika seseorang itu hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencintai kebaikan-kebaikan, mencintai orang-orang soleh, mencintai majelis-majelis kebaikan, maka dia juga akan dimatikan dengan keadaan yang baik. Maka besok juga dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang paling baik. Maka kita harus memenuhi kehidupan kita sekarang, kehidupan kita dengan mahabbatullah, dengan cinta kepada Allah, dengan mahabbatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kanjeng Nabi, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada hal-hal baik. Ini harus kita tumbuhkan. Begitu juga kita di sini hadir di majelis-majelis yang baik, kita mencintai, kita mendengarkan, kita hadir di majelis-majelis yang baik. Apa yang kita akan dapatkan? Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali, besok kuburan kita akan penuh dengan cahaya. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai orang-orang soleh. Maka kata Imam Haddad, ada kalanya kuburan itu menjadi raudhah min riyadil jannah, jadi taman-taman surga. Tetapi ada juga kuburan itu besok menjadi hufrah, menjadi hanya lubang saja yang penuh dengan kepetengan, penuh dengan tanpa cahaya. Maka tempat-tempat seperti ini besok kita juga akan dibangkitkan dengan penuh cahaya. Begitu juga orang yang selama hidupnya tidak memperhatikan kebaikan, tidak mencintai orang-orang soleh, tidak mencintai hal-hal baik, tidak pernah hadir dalam majelis-majelis seperti ini, maka dia akan pindah besok ke kuburan, ke dalam lubang yang hina. Tidak akan ada cahaya di sana, akan ada kegelapan dalam kuburan. Maka intabih, kata beliau, perhatikan benar hal-hal seperti ini. Kita harus sering-sering duduk bersama orang-orang soleh. Kita harus mengkhidmahkan hidup kita untuk kebaikan agar kita mendapatkan apa yang kebaikan di dalam akhirat. يقول أحد الصالحين: العمر ساعة فاجعله طاعة. عمرك كله اجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيستطيع الإنسان حتى أن يجعل أعماله التي يقوم بها، إن كان في وظيفة، وإن كان في تجارة، وإن كان في علم أو في تعليم أو في غير ذلك، حتى نومه لما ينامه يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك بالنية، أن ينوي بوظيفته هذه أن يكون خادما ومساعدا لأبناء جنسه ولأبناء وطنه للمسلمين، أن يكون في تجارته معينا لمن يحتاج إليه. النية في تعليمه أن يكون مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، بنومه أن ينوي به أن يتقوى به على طاعة الله، بأكله أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله. بهذا يكون عمره كله في طاعة مع اجتنابه الذنوب والآثام والمعاصي.
إذا اجتنب هذا وكان بهذه الكيفية فنومه وأكله وشربه وقيامه ووظيفته وعمله وتجارته وتعليمه كله يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نويته تجده. Dia mengatakan sebuah peribahasa, al-umru sa'ah faj'alhu ta'ah. Kehidupanmu itu hanya sekejap, maka jadikanlah kehidupanmu adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Bagaimana caranya? Kita bisa menjadikan hidup kita setiap detik, setiap menit dari kita adalah ketaatan. Kita bisa menjadikan setiap amal kita, baik itu yang sibuk dalam berdagang, baik itu yang sibuk jadi guru, baik itu yang sibuk jadi orang tua, apapun itu semua bisa dijadikan nilai ibadah. Kita bisa berdagang dengan biasa tetapi mendapatkan pahala ibadah, bisa menjadikan hal itu semua sebagai ta'ah. Bagaimana caranya? Kata beliau, biniyah, dengan niat. Semuanya apabila diniati dengan niat akhirat, maka akan menjadi akhirat. Seperti halnya ayat dia, khadiman musaidan lil muslimin. Niat ketika orang berdagang, ketika punya pekerjaan apapun, niat untuk berkhidmah kepada orang-orang muslim, niat berkhidmat kepada orang-orang yang tidak mampu, niat untuk membantu orang-orang yang bisa dibantu. Dengan apa? Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka dengan itu tidurnya, makannya, apapun yang dilakukan bisa menjadi pahala. Dengan tidur dia niat, ya Allah semoga saya besok bisa bangun, bisa sholat, saya besok bisa mendapatkan kekuatan untuk beribadah. Dengan makan berniat, dengan niat, ya Allah semoga saya bisa kuat untuk sholat dan beribadah. Maka umruhu kullu ta'ah, kata beliau, setiap umur kita bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ta'ah. Dengan apa? Dan juga harus dibarengi dengan menghindari maksiat. Maka kata beliau, tidur kalian, makan kalian, bangun kalian, kerja kalian, belajar kalian, semuanya itu bisa beramal taat, bisa bernilai taat asalkan dengan niat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal-amal itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niati. يقول العلماء رحمهم الله تعالى ألسنة الناس أقلام الحب. ألسنة الناس أقلام الحب. سمعنا فيما سمعنا في تأسيس هذا المعهد وفي تسميته. التسمية الأولى سموه بإحياء، بالإحياء، والعلم هو حياة القلوب كما يقول القائل، العلم حياة القلوب، بل هو حياة القوالب. لأن العلم كما يقول الإمام الشافعي إما هو العلم ينقسم إلى قسمين، علم الأبدان وهو ما يقوم بهذا الإنسان من الطب وغيره من العلم، وعلم الأديان. فعلم الأبدان يكون في حال الحياة الدنيا، وأما علم الأديان فهو الذي يكون في الحياة الأبدية، فسموه بهذا الاسم أخذا من هذا المعنى. سمعنا كما قلنا ألسنة الناس، يعني ما يتكلم به الناس هو ما ينطقون به من قبل الحق سبحانه وتعالى. إن أثنوا خيرا فخيرا، فكم أثنوا لما سموه بمعهد الشافعي نسبة إلى هذا العالم الذي أخذ العلم ثم نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ما له من أعمال الخير والصلاح، خاصة
نشر العلم في ربوع الناس. بالعلم يرتفع كل شيء، يرتفع الجهل، ترتفع المعصية، ترتفع الذنوب، هكذا بالعلم، لأنه لا يأتي الإنسان في خطأ إلا إذا كان جاهلا. فلذلك نقول ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون من الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على هذه الثانية شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فلذلك عندما نستمع إلى ما كان عليه الصالحين من صلاح ومن تقوى ومن استقامة ومن علم، ينبغي لنا أن نتأسى به وأن نكون إن شاء الله في عداده. إن لم نكن مثلهم في العلم والعمل والتقوى والاستقامة، أقل شيء أن نحبهم وأن نهتدي بهديهم وأن نكف عن الذنوب والمعاصي، فبمحبتهم نبعث معهم. فمحب القوم يلحق بالجماعة. فأنت إذا أحببت مع ابتعادك عن الذنوب خاصة الكبائر فإنه لا شك فأنك ستبعث مع النبي وآله وأصحابه والأولياء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه. وبارك الله في شيخ هذا المعهد وهذه المدرسة، وفرحت كثيرا أنهم بدأوا أيضا في المعهد بالتعليم العام في المتوسطة، ثم بعد ذلك إن شاء الله في العالية، ليتخرج الطالب من هذا المعهد وهو يجمع ما بين التعليم العام وهو تعليم الدولة وكذلك التعليم الخاص الذي يجعله في معنى من معاني القرب من الله سبحانه وتعالى بمعرفة أحكام دينه، وأن يكون متأدبا سالكا طريق أهل الخير والسداد. بارك الله في الجميع، وبارك الله في هذا المعهد، وبارك الله في الدارسين فيه والدارسات فيه، وجعلهم إن شاء الله تعالى من الموفقين في حياتهم الدينية والدنيوية والأخروية. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Beliau melanjutkan bahwa yang dikatakan oleh para ulama al-sinatun nas aqlamul haq, perkataan dari manusia adalah goresan-goresan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar cerita daripada pendirian pondok ini, perjuangannya dan penamaannya, kata beliau, dengan nama Al-Ihya. Kata beliau, al-ilmu hayatul qulub. Ilmu itu adalah hal yang menghidupkan hati. Kata beliau, ilmu adalah hal yang menghidupkan hati. Maka ini sesuai dengan penamaannya, semoga kita semua dihidupkan hati kita oleh ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua, ilmu abdan, kata beliau, ilmu yang zahir, ilmunya badan, seperti ilmu kesehatan, kata beliau. Ini adalah ilmu dunia yang tidak kita bawa besok. Tetapi ada yang kedua, yaitu ilmu adyan, ilmu agama. Ini adalah ilmu yang akan menjadikan kita abadi besok setelah hari kiamat, yang akan menjadikan kita sehat dan kekal besok di hari kiamat. Maka kata beliau, al-sinatun nas aqlamul haq. Apabila ada orang yang memuji kita, ada orang yang memuji, maka itulah kalam-kalam takdirnya, goresan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar ceritanya daripada dakwah, daripada menyebarkan ilmu,
dengan penyebaran ilmu yang dilakukan oleh masyayikh kita sebelum kita, kiai-kiai kita, semua yang ada di tempat ini menjadi baik, maka tartafi'ul dzunub, kata beliau, diangkat dosa-dosa, diangkat keburukan-keburukan dari apa yang ada di desa ini. Apabila tidak ada orang yang menyebarkan ilmu, maka dosa-dosa itu, kemaksiatan akan tetap ada di desa-desa kita. Maka kata beliau apa? Tidak akan terjadi sebuah keburukan kecuali atas dasar al-jahl, kebodohan. Maka di mana ada kebodohan, di situ akan terjadi banyak keburukan. Maka kita berterima kasih kepada pendakwah-pendakwah yang dahulu, orang-orang kakek-kakek kita yang telah mengangkat kebodohan-kebodohan dari desa kita. Maka yang diceritakan oleh beliau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada maratul jenazah, ketika ada jenazah lewat, maka para sahabat mengatakan khairan, kata dia, jenazah itu jenazah yang baik, kata para jenazah. Apa yang dikatakan Nabi? Kata Nabi wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah yang kedua, para sahabat mengatakan syarran, itu adalah jenazah yang buruk. Kata Nabi Muhammad SAW menimpali lagi wajabat. Sahabat kaget, loh kok dikatakan khairan wajabat, dikatakan syarran wajabat, baik wajib, masuk surga iya, dikatakan masuk neraka iya, kok Kanjeng Nabi mengatakan seperti ini? Kata Kanjeng Nabi, antum syuhada Allah. Engkau wahai manusia, wahai para sahabat, engkau adalah saksi-saksinya Allah. Ketika engkau mengatakan bahwa jenazah itu baik, maka Allah akan menjadikan dia baik. Ketika engkau mengatakan bahwa jenazah itu buruk, maka Allah juga akan menjadikan jenazah buruk. Maka pentingnya kita untuk menjaga daripada lisan kita, pentingnya kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Daripada kakek-kakek kita yang sudah berjuang, kita setidaknya bisa meniru apa langkah-langkah beliau. Kata beliau mengatakan, kalau seandainya kita tidak bisa ta'asi atau mengikuti langkah beliau, mengikuti dakwah beliau terlalu berat, apa yang kita lakukan adalah muhibbun lahum. Kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, dan kita menjaga dari dosa-dosa, daripada kebodohan-kebodohan yang sudah diangkat, sudah dihilangkan oleh mereka. Agar apa? Agar apa kita melakukan seperti ini? Agar kita besok bisa dibangkitkan bersama dengan mereka. Agar besok kita bisa dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Muhibbul qaum, kata beliau, muhibbul qaum yulhaqu bil jamaah. Ketika orang itu mencintai suatu kaum, maka dia besok akan digabungkan bersama barisan mereka. Ketika kita mencintai ulama-ulama kita, mencintai para alim, mencintai Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah besok kita akan dibarengkan, besok kita akan bersama dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, beliau mendoakan kepada pondok ini semoga menjadi pondok yang berkah, dan juga mendoakan kepada muasisisul ma'had menjadi orang yang berkah dan memberi petunjuk kepada kita semua. Dan beliau mendoakan kita dengan doa yang banyak, semoga diijabi Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran insyaallah ta'ala, wasiyati lil jami' fi hadhihi al-laila, fi akhir al-lail, salli al-insan minna منكم ركعتين ويطلب الهداية للذين حوالي هذا المعنى. الله يهديهم ويبعد عنهم الذنوب والمعاصي ويجنبهم من الذنوب والمعاصي ويهديهم ويردهم إليه مردا جميلا. جميع طلاب المعهد طالبات المعهد يقومون بهذه المهمة، لأن اللجاء إلى الله، وإذا لجأ الله وإذا لجأ العبد إلى ربه استجاب له. إن شاء الله تعالى تكون ليلة إجابة، فندعو لكم بهذا الدعاء بعد صلاة ركعتين في جوف الليل قبل الفجر إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك نترك المجال لسؤالين، سؤال من قبل الأولاد وسؤال من قبل البنات، ثم يجيب عليها
فضيلة الدكتور سالم الهدار، ثم نستودعكم الله بعد ذلك ونجعل لقاءنا بكم في مرات أخرى إن شاء الله يتكرر. Kemudian sebagai penyempurna, beliau berwasiat kepada seluruh yang ada di pondok ini, pada seluruh santri, untuk nanti malam sholat 2 rakaat. Kemudian nanti malam sholat 2 rakaat di tengah malam sebelum subuh. Sholat 2 rakaat, kemudian doa sama Allah, minta sama Allah agar apa? Agar orang-orang yang di sekitar pondok ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pondok ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Kata beliau, semua santri diharapkan untuk berdoa untuk sholat 2 rakaat. Karena apa? Kata beliau, karena harapan dan takdir yang mentakdirkan kita ada di sini dan berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, kata beliau, malam ini adalah Lailatul Ijabah, malam yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mempersilahkan 2 pertanyaan. Yang pertama dari putri dan putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pertama, sekaligus saya merasa bahagia, bersyukur, alhamdulillah atas kedatangan guru mulia yang di luar dari dugaan kita. Meskipun banyak itu dari alhamdulillah, dengan kehadiran beliau, dengan rombongan, semoga memberikan keberkahan yang luar biasa bagi kita semua, dari khusus ini, tempat, mahat, dan di sekelilingnya. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala yang tidak pantas, kealfaan dari kami semua. Ini termasuk dalam bagian daripada ada dalam perasaan kami khususnya, karena kemudian tempat ini termasuk pusat kota. Ini luar biasa, secara lahiriah banyak kos-kosan, lahiriah maksiat bisa dikatakan terang-terangan, yang namanya maksiat, perzinahan, judi online, banyak sekali lahiriah maksiat-maksiat yang begitu nyata, terang-terangan. Oleh karena itu kami tadi juga ada secara otomatis juga tadi ada doa, salat termasuk, dan tadi yang ada dalam awal apabila kita melihat yang dolim, yang maka ya, kita minta afiah. Tadi akhirnya itu adalah alhamdulillah, itu adalah menjadi bagian daripada undang-undang dan juga kita minta juga kiat-kiat untuk, karena maksiat merajalela khusus dari media sosial. Ini sudah di pesantren lahiriah termasuk HP ditahan, tapi pas keluar karena masih banyak di sini sekolah di luar. Jadi minta doanya dan kiat-kiat yang lebih untuk kami semua, khusus saya dulu, untuk diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Allah bihudurikum huna yubarik alaina wa na'tadirukum minkum anna al-tarhib laysa kama naitu wa anna hadha al-ma'had fi wasf al-Madinah annu mujahirina bil ma'siyah mujahirina bil na'udzubillah min dzalik wal gumar wal mujahirin wa yastahiyuna yaquluna al-hadith nabi kullukum mas'al al-afiyah hadha yadkhul min qulubi mimma natamanna fi amal wa natlub minkum الكلام على الحث على الأساتذة الذين يعني نرى أن الطلاب كما أن في المعهد لا يسمح له الجواب، لكن عندما خرجوا يمسكون هذا ونخاف على الطلاب إذا كان خرجوا يختلطون معه، يعني يطلب منكم الكلام الحث على الأساتذة بقوله أما وصيتي للأساتذة بارك الله فيهم فإن أقول لهم كما أقول لنفسي ولكل من تصدى للعلم والتعليم أن عليك مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، فعليك بواجب النصيحة، والنصيحة لمن يليك أولى من النصيحة لمن يبعد عنك، فالنصيحة لأهلك ثم النصيحة لمن يتعلم منك، ثم بعد ذلك ليست النصيحة فقط وإنما إخلاص النصيحة. لذلك يجب على المدرسين في هذا المعهد أولا أن يغرسوا في نفوس طلابهم الحث عن كل أمر يؤدي إلى الانحراف السلوكي فيه، وخاصة في الوقت الحاضر الذي نحن نعيش فيه، وهو وقت هذه الفضائيات والإنترنت وما يأتي إليها مما يفسد القلوب ويفسد الأخلاق ويفسد الآداب ويفسد الاعتقادات ويبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذه الأجهزة التي منع فيها أصحاب المعهد فجزاهم الله خيرا، ونحن أيضا في جامعة الإمام الشافعي لا نسمح بأن يحملها الطالب، لأنه نعرف أنه بفساد الفكرة وتلويث الفكرة يكون فيها معنى من معاني البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي للأساتذة أن ينتبهوا إليها وينبهوا عليها، وعلى الطلاب أن يفرحوا بما يملى عليهم من ما يصلحهم، سواء كان يعني ما يمليه الشيخ أو ما يمليه الأستاذ، إنما هو في صلاح. دائما لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد أنه الأب لا يدلك إلا على كل خير، كذلك أبوك الثاني وهو الأحرى من الأب الأول وهو المدرس والمعلم والشيخ هو حريص عليك كحريص أبيك عليك أو كحرص أبيك عليك، فلا بد أن تأخذ التوجيهات والإرشادات بقلب مطمئن وتعرف أن فيه الصلاح، صلاح لك في دينك، صلاح لك في دنياك. لذلك من المهم خاصة ونحن في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي فيه الفساد يدخل إلى البيوت، وقبل أن يدخل إلى البيوت يدخل إلى الجيوب. كل إنسان وفساده في جيبه، طلع هذا الجهاز ويفسد نفسه، يفسد آدابه، ورب صورة حجبتك عن الله وعن رسوله. يقول سيدنا رحمة الله عليه قصة أختم بها كلام، هذا الشيخ حسن شداد
رحمة الله تعالى عليه، وهو له عدة كتب، وفيها كتب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كثير الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صالحا بعيدا عن أقرانه لا يتأثر به، وكان في سن 18 وهو يحكي هذه القصة لي وهو كبير في السن، فيقول: فما زال بي الأصحاب، وهذه الأيام في أيامهم انتشر شيء اسمه السينما، فقال: فما زال بي الأصحاب أن يدخلونني إلى هذا المكان وأنا أبى حتى غلبوني. وهكذا الإنسان الذي يترك نفسه لدعاة السوء يذهب معه مهما كان. النبي عليه السلام قد أخبر بذلك: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك وكنافخ الكيل. فقال: فما زالوا بي حتى أدخلوني إلى تلك السينما فرأيت منظرا قبيحا. رأيت امرأة وهي يعني منظر ليس فيه شيء ينم عن الحياة. قال: فرجعت للبيت. لما رجعت للبيت طبعا كان في نفسي نور يشع في داخلي فأصبح ظلاما، فبقيت أياما لا أرى فيها النبي عليه السلام، وأنا أكثر من الصلاة عليه. وهكذا الأيام أصبحت شهور، فعزمت على أن أزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فذهبت شاكيا مالي باكيا، وقلت له: يا رسول الله ما هذا؟ لأن لي أشهر لما ماذا فعلت؟ وبكى. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال: ثم ركع في الروضة الشريفة ثم أخذته عينه نام وهو جالس، فرأى النبي عليه السلام. قال له: يا حسن، هذه المدة كلها حجبتني عنك تلك الصورة التي رأيتها. ورأى صورة، فكيف بمن يرى أشياء خاصة في الوقت الحاضر الذي نحن نعيشه؟ فهذه وصيتي لأبنائي وبناتي وللجميع، نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. Beliau berwasiat, beliau juga tetap mengawali dengan barakallah untuk setiap orang yang mengajar, setiap orang yang berjuang di pondok ini, barakallah lakum. Ini adalah wasiat untuk para asatidzah, juga untuk beliau sendiri, dan juga untuk setiap orang yang mengajar dan belajar. Bahwasanya kalian semua, wahai para pengajar, memiliki mas'uliyah amam Allah, memiliki tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kalian semua akan ditanyakan apa yang kalian lakukan terhadap santri atau anak-anak dan orang-orang yang kalian ajari. Maka wajib bagi kalian semua untuk menasihati, untuk mengajari, menasihati keluarga kalian, menasihati santri-santri kalian, menasihati orang-orang yang sekitar kalian semua. Dan juga nasihat ini bukan hanya nasihat saja, tetapi harus ikhlasun nasihah, kata beliau. Harus nasihat dengan ikhlas, nasihat dengan hati yang ikhlas. Kemudian beliau melanjutkan apa yang harus dilakukan oleh para guru-guru, para orang tua. Mereka semua, kalian semua harus menancapkan di dalam diri setiap anak untuk mencintai kebaikan, mencatatkan untuk berpaling dari hal-hal yang buruk, selalu menasihati, selalu mengingatkan bahwasanya di luar sana banyak hal-hal yang buruk, harus selalu diingatkan setiap saat. Ini agar apa? Agar tertancap dalam diri setiap anak, agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Kemudian
tertentu di zaman ini, kata beliau, zaman di mana banyak kerusakan, zaman di mana orang-orang itu kerusakan yang terjadi itu bukan hanya merusak diri, kerusakannya itu merusak hati, kata beliau. Yufsidul qulub wa yufsidul adab, merusak adat-adat anak-anak kita, merusak i'tiqadat, kata beliau, merusak akidah-akidah daripada anak kita. Salah satunya apa? Salah satunya handphone, kata beliau. Handphone ini merusak rumah-rumah kita, kata beliau, merusak rumah-rumah kita, bahkan sebelum handphone itu masuk ke dalam rumah kita, sudah masuk di kantong-kantong kita, kata beliau. Handphone ini merusak dari dalam. Maka ini adalah hal yang harus diperhatikan daripada setiap lembaga pendidikan, setiap orang tua. Beliau berterima kasih kepada para asatidzah yang di sini yang sudah membatasi, yang sudah melarang anak-anak pondok di sini untuk menggunakan HP. Begitu juga kata beliau di Jamiah Imam Syafi'i, di Universitas Imam Syafi'i di Mukalla sana, seluruh mahasiswa tidak diperkenankan untuk membawa dan menggunakan HP kecuali di waktu-waktu tertentu saja. Ini juga harus diingatkan. Begitu juga untuk para santri, kalian harus mengetahuinya, kalian harus berbahagia. Ketika kalian semua dilarang untuk menggunakan HP, kalian harus berbahagia. Karena apa? Karena tidak ada orang tua, tidak ada, kata beliau, la yadulluka illa ala khair. Seorang ayah itu tidak akan menunjukkan jalan kepada kalian, tidak akan melarang kepada kalian kecuali itu adalah hal-hal yang baik. Bagaimanapun juga orang tua kalian ada dua, kata beliau, ada orang tua yang di rumah dan ada orang tua yang ada di pondok pesantren. Maka begitu juga orang-orang yang ada di pondok pesantren mengeluarkan larangan itu demi kebaikan-kebaikan kalian semua. Hal ini harus dijaga. Hal ini adalah hal-hal yang harus dijaga, karena mulai dari handphone ini adalah merusak pikiran-pikiran anak-anak kita. Maka ini adalah taujihat bagi kita semua, terutama di zaman-zaman ini, ya. Beliau menceritakan sebuah cerita. Beliau mengatakan rubba suratin hajaban anillah. Hajaban anillah. Terkadang hanya satu gambar saja itu bisa menutup kita, menghijab kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ceritanya? Beliau memiliki sahabat namanya Syekh Hasan Saddad. Beliau ini adalah orang yang alim, adalah orang yang mulai dari kecil beliau itu selalu dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu setiap hari membaca sholawat yang sangat banyak sekali, sampai beliau itu memiliki keistimewaan semenjak kecil. Kata beliau semenjak umur 18 tahun beliau sudah memiliki keistimewaan. Syekh Hasan Saddad ini apa? Keistimewaan beliau adalah gampang dan mudah, sering sekali bisa melihat Rasulullah SAW. Mulai kecil, karena beliau setiap hari dalam ketakwaan, tidak pernah bermaksiat. Beliau menceritakan ini, katanya sudah tua, bertemu dengan Syekh tua, lalu menceritakan bahwasanya beliau itu semenjak kecil sudah memiliki keistimewaan. Pada suatu hari di zamannya beliau, ketika beliau masih muda, Syekh Hasan Saddad, terjadi ada hal yang baru di kalangan anak muda, yaitu apa yang dinamakan dengan sinema. Kalau kita mungkin di sini dulu layar tancap atau film atau bioskop, masuklah tren itu ke desanya beliau. Masuk film itu karena beliau itu kumpulannya orang-orang soleh, jari soleh, beliau tidak terganggu. Tetapi ajakan itu selalu datang, karena zamannya trennya untuk melihat sinema itu datang terus sampai akhirnya beliau mengalah, masuklah beliau ke dalam sinema. Pada suatu ketika di sinema itu beliau itu melihat sesosok perempuan
Perempuan beliau gambarkan dengan mungkin tidak memiliki malu, kata beliau. Entah gambarnya seperti apa, tetapi beliau melihat satu kali saja sesosok perempuan ketika keluar dan pulang dari rumahnya, pulang ke rumahnya, dalam hatinya yang awalnya ada cahaya hilang. Saya merasakan dulu dalam hati saya ada cahaya, sekarang hilang menjadi kegelapan. Beliau sedih setiap hari, beliau menangis setiap hari. Hari-hari beliau berdoa, beliau sholat, beliau bersolawat. Nabi Muhammad SAW tidak datang lagi, kata beliau. Beliau sedih, hari berganti bulan. Lalu beliau mengatakan seperti yang ada dalam Al-Quran, ketika orang itu bermaksiat lalu orang itu beristighfar kepada Allah, maka akan dikabulkan istighfarnya oleh Kanjeng Nabi. Beliau jalan, beliau menuju Madinah Munawwarah untuk sholat, untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa, beliau menangis sampai akhirnya beliau kelelahan sholat, lalu beliau ketiduran. Dalam tidurnya Nabi Muhammad SAW di depan makamnya Nabi, beliau didatangi oleh Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Hasan, wahai Hasan, sesungguhnya aku itu ingin mendekatimu, ingin datang kepadamu. Tetapi apa? Tetapi hajabathu angka tilkas surah. Ada gambar di dalam hatimu yang kamu lihat di sinema itu, sehingga aku tidak bisa datang kepada. Hanya satu gambar saja dia bisa terhijab dari Rasulullah SAW. Maka ini yang harus kita khawatirkan, yang harus kita jaga daripada anak-anak kita. Apalagi di HP kita, kata beliau, sekarang tersebar gambar-gambar yang mungkin tidak ada rasa malu di sana. Maka kita harus mengerti bahwasanya hal-hal ini adalah hal-hal yang berbahaya bagi hati kita. Ini ada pertanyaan. Itu teh di poker. Minum mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Habibi. Izin bertanya, bagaimana cara hati bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud setiap malam, dan adalah doa gitu agar selalu rindu kepada sholat tahajud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kaifa tariqah lil insan hatta yastaqim fi qiyamil lail. Hal hunaka du'a aw kayfiyah? Bismillahirrahmanirrahim. طبعا بالنسبة لقيام الليل والعبادة بشكل عام، الإنسان في بداية الأمر يجب أن يعرف فضل هذه العبادة، فضلها، فائدتها، ما ورد فيها من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحث على هذه العبادة.
هذا أول شيء يتعلمه الإنسان، وهذه هي فائدة العلم، أن يتعلم الإنسان حتى إذا عمل يعرف لماذا عمل بهذه العبادة، لقول الله تعالى كذا وكذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كذا، ولهذا الفضل فأنا أريد أن أقوم لصلاة قيام الليل. هذا أول شيء، معرفة الأحاديث والآيات الواردة في فضل هذه العبادة. Yang pertama, setiap orang ketika akan melakukan suatu ibadah, maka dia bersemangat, dia harus tahu apa keistimewaan dari ibadah tersebut, apa keutamaan dari ibadah yang mau dia lakukan, apa keistimewaannya dari hadis Nabi Muhammad SAW, daripada qaulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada firman Allah. Dia harus tahu kenapa saya melakukan hal ini, kenapa saya melakukan ibadah ini. Dia harus tahu saya melakukan ini karena saya akan mendapatkan A, B, C seperti itu. Maka yang pertama harus diketahui adalah ketahui kenapa kalian semua melakukan ibadah tersebut. والأمر الآخر وهو ترتيب الأوقات واغتنام جميع الأوقات، خصوصا في مرحلة الشباب يكون الإنسان حريصا على كل لحظة تمر عليه. الحديث لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أفنى، فيجب عليك بأن ترتبي وقتك وتستفيدي منه فيما يعود عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى. Yang pertama, kemudian untuk semuanya harus mentertibkan waktu, harus mendisiplinkan waktu, mengerti waktunya untuk melakukan apa, waktunya untuk melakukan apa, dan harus menjaga benar-benar waktu di dalam kebaikan. Dan juga terutama untuk anak-anak muda, untuk menjaga dan mentertibkan waktunya. Karena apa? Karena setiap orang itu besok akan ditanyakan, setiap waktu yang dilewatinya akan ditanyakan untuk apa dia melakukan atau melewati waktu tersebut. والثالث أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للطاعات، ودائما بعد الصلوات أقول الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان يلجأ إلى الله كما قال سيد الشيخ دائما الطريق الوحيد هو اللجوء إلى الله بالتوفيق إلى الطاعات والعمل الصالح. Kemudian yang ketiga, kata beliau, jangan lupa untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala amal ibadah kita. Maka salah satu doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini adalah sebuah doa bagaimana kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bantulah aku untuk beribadah kepadamu. Ini harus dilanggengkan, ini harus selalu dikumandangkan ketika berdoa. والرابع بخصوص قيام الليل، لأن قيام الليل له خصوصية، لأنها وقت المناجاة بين العبد وبين ربه. هذه المناجاة وهذه المرتبة العظيمة تتطلب أن يكون الإنسان في يومه يستعد لهذه اللحظة لمناجاة الله سبحانه وتعالى. فقال السلف أن الإنسان إذا لم يوفق لقيام الليل فإن معاصيه في النهار قد منعته عن قيام الليل في آخر الليل مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يهيئ نفسه طوال هذا اليوم حتى يحوز الفضل العظيم والشرف الكامل في قيام الليل، فلا يكون إلا متطهر القلب سليما ومعافى من المعاصي في هذا اليوم. والله سبحانه وتعالى. Yang beliau menjelaskan terkhusus untuk qiyamul lail. Qiyamul lail ini tempat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita menyendiri bersama berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka setiap orang, setiap harinya dari mulai dia bangun, dia kata beliau, dia harus dia harus mempersiapkan diri untuk nanti malam saya akan bermunajat, saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipersiapkan. Bagaimana? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika orang itu tidak ditakdirkan untuk bangun malam, maka ketahuilah sesungguhnya di siang harinya dia sudah melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan menghalangi kita, akan memberatkan kita untuk bangun malam. Maka dia harus menyiapkan diri. Bagaimana menyiapkan dirinya? Dengan menjaga dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari, di pagi hari, di sore hari kita menyiapkan diri untuk nanti malam saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mendapatkan keistimewaan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang tahir, dengan hati yang tenang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. الفاتحة بالقبول والبال صلاح الأحوال الظاهر والباطن حقق لنا ولكم الآمال والمطالب والمقاصد كلها الدينية والدنيوية بجاه النبي خير البرية والسادة العلوية والصوفية وأن الله يحقق لنا كل أمنية واجعلنا إن شاء الله من الهداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. اجعلنا استعملنا في طاعته وابعدنا عن معصيته واجعلنا من أهل الطاعة حسا معنا ظاهرا وباطنا. يكرمنا بما أكرمنا به عباده الصالحين اجعلنا من الصالحين إن مدافع الصالحين على هذه النية وكل جامعة الخير والخيرات الدنيا والآخرة دافع الرزق مع طول العمر فيما يحبه ويرضاه ذي الجلال والإكرام. وإلى حضرة النبي الفاتحة.